बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज की जो टॉप की स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त जो पूरी कौम का एक ही सवाल है कि सदारती रेफरेंस का जवाब क्या होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर क्या फैसला देगी या फिर राय क्या दे सकती है। तो आज जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो 4 रिमार्क्स है जिनमें वो सारे का सारा फैसला सामने आ रहा है, जिसमें आपको अपने ही सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि मुमकिन तौर पे राय क्या हो सकती है सदारती रेफरेंस पे या फिर फैसला क्या हो सकता है। जी हां, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। तो शायद यही वजह है कि अब हुकूमत भी कॉन्फिडेंट होती हुई दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह है कि आज बड़ा दावा भी आ गया है सामने, जिसमें सबसे सेनेट के बड़े मार्के यानी कि इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के दरमियान जो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, उससे मुतालिक दावा यह सामने आ गया है कि हफीज शेख वो बाआसानी जीत रहे हैं। जी हां, इसी हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आज मैं वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन शाम में मेरी कुछ मसरूफियत थी, जिस वजह से मैं आज थोड़ा ताखीर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलें जी, आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो दावा किया है वो क्या है। 3 वो वजूहात बताई हैं जिसमें उन्होंने कहते हैं कि मैंने अपोजिशन को शिकस्त दी है और सेनेट में भी दूंगा। इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं सेनेट के जो मजमूई तौर पे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कागजात नामजदगी हैं, वो इस वक्त कुल 170 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और कमीशन के मुताबिक आम नशिस्तों के लिए 87 उम्मीदवार और टेक्नोक्रेट्स और उलमा की नशिस्तों के लिए 33, खवातीन के लिए 40 और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये तो हो गया जी। अब आ जाएं जी, हम अपने मौजू पे आते हैं और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो 4 नुकात जिसमें आपके सवालों का जवाब है। तो सबसे पहले जी, ओपन बैलेट के ऊपर जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेरे समात है, वो उसकी मंडे को समात होगी। रज़ा रब्बानी ही अपने आर्गूमेंट जारी रखेंगे। एक तो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि दूसरी पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे भी वो आर्गूमेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज भी उन्होंने आर्गूमेंट किए, अब मंडे को आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन इस वक्त 4 बुनियादी सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल पूछ रही है, जिसका वो जवाब मांग रही है, और इसी के अंदर ही जवाब भी पोशीदा है। जी हां, पहला तो वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि खुफिया जो वोटिंग है, सीक्रेसी है, वो कोई ताक़यामत नहीं हो सकती। यानी कि जब वोट कास्ट कर दिया तो उसके बाद यानी कि उसको खुफिया ना रखा जाए, उसको नहीं रखा जा सकता। यानी कि वोट कास्ट हो गया, बस ठीक है, बात खत्म। ये ना आप कहें कि उसको नहीं जी हमने उसको खुफिया रखना है, छुपा के रखना है, बस एक बंदे ने अपनी राय का इजहार कर दिया तो बात खत्म। तो ये एक पहला पॉइंट ये है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है, अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो सोच क्या रहा है। जबकि दूसरा नुकता यह है कि ये आर्टिकल, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने हर सूरत जो इंतखाबात हैं सेनेट के, उनको साफ और शफाफ बनाना है। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उन्होंने उस इलेक्शन को शफाफ अंदाज में बनाना है और उसके ऊपर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होने देनी। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर एक शवाहिद होगा ही नहीं कि किसी ने पैसे लिए और उसके बाद उसने वोट जाके कास्ट किया और मालूम ही नहीं हो सकेगा कि इस शख्स ने वोट किसको दिया, तो वो उसकी करप्शन को या करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकेगा कैसे। ये वो दूसरी वजह है जो हमें नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल किस तरफ बढ़ रही है। तीसरी रीजन ये एक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इस तरह तो आप फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रोक सकते जब आप शवाहिद ही नहीं पकड़ेंगे कि उस शख्स ने किसको वोट दिया है। जबकि आर्टिकल 59 उन्होंने बताया कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करता है, जितने एमपीए होंगे किसी भी असेंबली में, सेनेट में उस जमात की उतनी ही नशिस्तें भी होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, जो अब तक की हेयरिंग्स हुई हैं। और उसी के हवाले से शायद यही वजह कि पीडीएम की कोई परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चौथा ये जी, एमपीए या कोई एमएनए
وہ عام ووٹر کی طرح نہیں ہے, بلکہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ الیکشن لڑ کے آتا ہے, پارٹی کے منشور کے مطابق وہ ووٹ لیتا ہے. جب پارٹی وہ جیتتی ہے تو ظاہر ہے اس کو قانون سازی کے لیے, اپنے منشور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سینٹ میں اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو عام ووٹر کا تو رائٹ ہے وہ جس کو مرضی ووٹ دے, لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ عام ووٹر نہیں ہے, وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آیا ہے, تو پھر پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کو فالو کرے. یہ ہے وہ 4 پوائنٹ جو سپریم کورٹ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج شبلی فراز صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو شکست ہوگی اور حفیظ شیخ صاحب بآسانی جیت جائیں گے. وہ کیسے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. اس وقت جو حکومت کی پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں 177 ان کے اراکین ہیں, اتحادیوں سمیت وہ ملا کے 177 بن رہے ہیں. اسی طرح اپوزیشن کے پاس 164 ہیں, یعنی کہ آپ کل ملا کے یہ بن جاتے ہیں 13-14 جو اراکین ہیں, وہ زیادہ 13 اراکین حکومت کے پاس زیادہ ہے. لیٹس سپوز اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکشن جیتنا ہے تو ان لوگوں کو توڑنا ہوگا, اور جیتنے کے لیے 172 ووٹ تو درکار ہی ہیں. تو اب جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے وہی جیتے گا. تو بظاہر ووٹوں کا دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی ایسا شخص سامنے آیا نہیں. 20 حکومتی ایم این ایز توڑنے کا دعویٰ تو کیا گیا لیکن کوئی سامنے آیا نہیں. دیکھنا ہوگا کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے, لیکن اس سے حکومت اپنے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گی. وہ بھی ظاہر ہے کوششیں کر رہے ہیں, اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر اپوزیشن توڑتی ہے تو ظاہر ہے پھر حکومت کے پاس توڑنا, جو حکومت کو دوسری جماعتوں کے ایم این ایز یا ایم پی اے توڑنے بڑے ہی آسان ہوتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے, اس دعوے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی جو نمبر گیم ہے وہ بڑی سٹرونگ جا رہی ہے, جس وجہ سے مجھے بھی لگتا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں ان کو 70 سے 80% چانسز ہیں کہ وہ الیکشن بآسانی جیت جائیں گے. اگر کوئی انہونی نہ ہوئی, کوئی معجزہ ہوا, بندے ٹوٹ گئے تو پھر ظاہر ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ اوپن بیلٹ پہ چلی جاتی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے لیے پریشانی کا باعث ہے. تو یہ ہو گیا جی. آج وزیر اعظم صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو مختلف محاذوں پہ شکست دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم مینار پاکستان پہ ناکام ہوئی, اس کے بعد فیٹف پہ ہمیں یہ ناکام کرنا چاہتے تھے, وہاں پہ ناکام ہوئے, پھر کرونا کے معاملے پہ ہمیں ناکام کرنا چاہتے تھے, وہاں پہ ناکام ہوئے. وہ اب کہتے ہیں کہ سینٹ میں بھی ہم شکست دیں گے. تو یہ پرائم منسٹر کی جانب سے دعویٰ سامنے آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں, یہ 3 مارچ بالکل قریب ہے, لیکن اس سے پہلے صدارتی جو ریفرنس ہے وہ بڑا کی رول ادا کرے گا, اور شاید پی ڈی ایم کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اوپن بیلٹ پہ الیکشن ہو گیا. لیکن نہیں بھی ہوتا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ نمبر گیم پوری ہے اور جیتے گی پھر حکومت ہی. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.